بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. أما بعد، فنشكر الشيخ نوفل بن رشاد وأهل هذا المجلس المبارك وعلى هذه الفرصة العظيمة للقاء والنظر ومجالسة العلماء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau Al-Habib Ad-Doktor Hashim bin Abdurrahman bin Alawi Al-Idrus memulai pembicaraannya di malam hari yang mulia ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sampaikan salawat dan salamnya kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh para sahabat dan para keluarganya. Kemudian setelah beliau menyampaikan amma ba'du, beliau sampaikan rasa syukur dan terima kasih sebesar-besarnya kepada wabil khusus guru kita semua, Kiai Tuan Guru Naufal Rashad, dan orang-orang yang telah berdedikasi untuk terselenggaranya majelis ini, dan kepada seluruh keluarga Sidin, dan juga yang menjadi sebab atas pertemuan dan duduknya kita bersama para ulama. Beliau mengucapkan sebesar-besarnya terima kasih. فأولا الحمد لله بين المغرب والعشاء نحن في مسجد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اعتكف في مسجد قدر ساعة باعد الله بينه وبين النار 3 خندق مسافات بعيدة قدر ساعة، ونحن اعتكفنا ساعات كثيرة فيباعد الله بيننا وبين النار مسافات بعيدة. Pertama-tama yang seharusnya kita ketahui ialah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita duduk di hari ini, di malam ini ialah di antara waktu maghrib dan isya. Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang beriktikaf di dalam masjid walaupun dalam waktu yang sesaat atau kita katakan 1 jam, maka Allah akan menjauhkan dirinya daripada api neraka dengan 3 khanadik, dengan pandangan yang sangat jauh, jarak yang tak terlampau dekatnya, jarak yang betul-betul tak bisa kita hitung. Sedangkan kita saat ini duduk berjam-jam, maka berapa jauh Allah menjauhkan diri kita dengan api neraka. Wa yaqulu Allah azza wa jalla تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. قال العلماء بين المغرب والعشاء تتجافى تتباعد عن المضاجع، ما في نوم، لا ينامون. هذا كان عمل السلف، بين المغرب والعشاء يكون في ذكر، في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في استقامة، في اعتكاف في المسجد. Allah Subhanahu wa taala menyifati, memberikan sifat kepada orang-orang beriman, mereka ialah yang menjauhkan lambung-lambungnya, menjauhkan lambungnya tersebut dari tempat tidurnya. Untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebut Tuhannya, untuk menyebut Allah yang maha mulia. Kapan waktunya? Para ulama mengatakan bahwasannya waktu itu ialah di antara waktu maghrib dan isya. Maka kita penuhi di malam hari ini dengan membaca salawat, kita penuhi dengan berzikir di antara waktu maghrib dan isya tersebut.
فكان السلف يحافظون على وقتين لا يتركونهم إلا في عبادة، حتى باقي الوقت في دنيا، حتى ولو من أهل الأعمال ومن أهل التجارة، لكن هذين الوقتين لا يتركونهما إلا في مسجد أو في ذكر أو في صلاة، وهي بين المغرب والعشاء وبعد الفجر إلى الإشراق، إشراق الشمس. فإذا حافظ الإنسان عليهما بارك الله له في يومه، وإذا بارك الله في يوم بارك الله في عمره كله. حتى ليسوا طلاب علم، هذا العوام وأهل التجارة وأهل الدنيا، هذين الوقتين لا يضيع إلا في ذكر وعبادة. Orang-orang dahulu, orang-orang salaf, ujar Sidin, orang-orang bahari munjar kita, itu tidak pernah meninggalkan kepada dua waktu. Sekalipun inya ini adalah orang yang sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan duniawi, tetapi beliau orang-orang dahulu tak pernah meninggalkan dua waktu, yakni mereka tak pernah meninggalkan waktu maghrib sampai isya, dan yang kedua waktu dari salat subuh sampai terbitnya matahari, atau yang kita sebut dari subuh sampai waktu isyraq. Orang-orang dahulu sekalipunnya haur, sekalipun inya bagawi, tetapi dengan dua waktu ini inya kosongkan waktunya untuk berzikir, dikosongkan waktunya untuk bersolawat, memperbanyak solat di antara dua waktu ini. Karena orang yang inya memenuhi dua waktu ini menggunakan dengan kebaikan, maka Allah akan berkahinya di hari itu, bahkan seluruh hidupnya diberkahi karena telah mengisi waktu-waktu yang mulia. كان أحد السلف، ما معنى السلف؟ يعني من العصور المتقدمة، القرن الأول أو القرن الثاني أو الثالث، هذه عصور السلف. كان أحدهم بين المغرب والعشاء في مسجد، هذا كان تاجر، ضاعت عليه فلوس، حفنة من الفلوس يبحثون عنها كثير أيام، يبحث ما وجدوها. فيوم من الأيام وجدها أحد أبنائه في البيت بين المغرب والعشاء، فأخذها إلى والده يريد يبشر والده سيكون فرحان لأنه منذ فترة طويلة يبحث عنها، ووالده بين المغرب والعشاء غالبا في المسجد لا يلتفت إلى الدنيا، حتى لا يتكلمون في أمر الدنيا، وهو والده تاجر يعني من أهل الدنيا. ثم فدخل على ولده وأخبره، قال لقد وجدنا الفلوس التي ضاعت عليك يا أبي. فنظر إليه أبوه وغضب شديد الغضب، قال له اخرج، تكلمني بين المغرب والعشاء في أمر الدنيا، وأخرج عن وجهي، لا أريد أن أراك مدة كذا كذا شهر، أخرج لأنك كلمتني بين المغرب والعشاء في الدنيا. هكذا كان السلف يحافظون على هذا الوقت. Bahari ujar Sidin, ada orang sugih ujar Sidin, bahari lah ini bahari, jadi disibuk akan dengan waktu maghrib dengan isya, apapun gawiannya, amun Sidin sudah maghrib isya orangnya ada di masjid. Suatu hari orang sugih ini hilang menjar kita harta karunnya, apa simpanan duitnya nih, simpanan duitnya nih hilang dan isinya banyak. Haur Sidin bacari kamana bakaliling, tapi Sidin sebuting mun sampai waktu maghrib duduk di masjid, karena pandir pulang nah itu pokoknya saat duduk maghrib di masjid Sidin. Akhirnya orang rumah nih habut juga, nangarannya kotak duit hilang kan. Akhirnya dapat anaknya, dapatnya mahabari limbah maghrib lawan abahnya nih tadi. Dilihatinya abahnya ada di masjid, ulun mahabari limbah nih jar. Hendak apa? Menyenangkan hati kuitan, karena kuitan mencari duit tadi dipadahi ada tapi salah waktu, dipadahinya limbah maghrib. Akhirnya datang ke anaknya dilawan abahnya, bah jadi Sidin nang pian jari dapat dah
Amun kita akan normal sanang kita apa? Nang kita cari dapat. Tapi marangut muhasidin, sarik sidin. Jadi sidin bulik senegam. Keluar senegam, diusirnya dari kampung. Jangan lagi muhikam lihat aku jadi sidin. Kenapa? Karena sidin mengganggu waktu maghribnya, mengganggu waktunya beribadah. Kada katuju abahnya. Kenapa? Karena mencampurkan perkara duniawi di antara maghrib dan isya. Nah inilah pelajaran orang bahari, saking memuliakan waktunya sampai hal duniawi sekecil apapun itu buhannya kada hendak dimasuki sedikit pun dalam perkara-perkara duniawi. ثم أيضا اجتمعتم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة على النبي واجب فرض عين بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، فعل أمر يفيد الوجوب، فأنتم تجتمعون للصلاة على النبي اجتماع فعل فرض، نفعل فرض مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل بر الوالدين. أيضا الصلاة على النبي فرض عين، فنحن لنا أجر الفرض. تأتون إلى هنا للصلاة فرض وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤدي فرض من الواجبات. Maka seterusnya kita ini berkumpul di masjid ini untuk mengagungkan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum solawat ini ialah sebuah kewajiban. Kenapa? Karena Allah memerintahkan. Nangarannya perintah ini kan menunjukkan wajib. Jadi jar Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Diperintahkan orang yang merasa memiliki keimanan dalam hatinya gasan bersolawat kepada Nabi. Berarti salawat itu ialah fardu ain. Setiap individu wajib nengarannya bersolawat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berkumpul di masjid ini tak hanya fardunya, wajibnya kada hanya sembahyang, tapi kita berkumpul untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini mengerjakan banyak fardu, banyak wajib dalam masjid ini, dan ini merupakan anugerah yang mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala. لكن فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يختلف. هذا الفرض والواجب قال العلماء مقبول بلا خلاف، بخلاف بقية الفروض. يمكن تصلي الله يقبل أو ما يقبل، يمكن صلاة باطلة، يمكن ما في خشوع، الله أعلم. الزكاة يمكن رياء، يمكن ليس فيها لله عز وجل. لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض مقبول بلا خلاف، كما قال الشاعر أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد، فهي من أعظم الفروض التي نستفيد منها. Kewajiban fardu ini merupakan sesuatu yang berbeda dengan fardu yang lainnya. Terkadang kita ini sambahyang mungkin sambahyangnya batal. Terkadang kada khusyuk. Terkadang pula orang nang zakat tuh nyaman dilihat orang supaya inya ria na menjulungi duit lawan orang. Terkadang ada dalam hati sedikit terlintas sedikit. Tetapi kewajiban bersolawat fardu salawat ini diterima dengan keadaan apapun. Nang pasti diterima tanpa ada perdebatan. Maka syair Jersidin mengatakan seluruh perbuatan, seluruh amal itu ada di antara ditolak dan diterima kecuali salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diragukan lagi akan diterimanya, makbulnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. لماذا الصلاة على النبي مقبولة بلا خلاف؟ لأنك أنت لا تصلي على النبي، الله يصلي على النبي. نعم، الله هو الذي يصلي على النبي. وإذا أردت أن تصلي على النبي كيف تقول؟ تقول يا رب، تقول صلي على النبي، أن أصلي على النبي؟ لا، تقول اللهم أنت يا رب، أنا ما أستطيع أصلي على النبي، فتقول اللهم أنت صل على النبي، ليس أنا.
اللهم صل على النبي فمنك الصلاة على النبي وإلى النبي وليس مني فلذلك مقبولة. مني أنا العبد الضعيف لا أستطيع أن أصلي عليه كما أمرتني. عندكم في دلائل الخيرات كله يقول هذا الكلام معنى هذا، لا أستطيع أن أصلي عليه كما أمرتني ولكنك أنت أمرتني بالصلاة عليه فأنت صل عليه. فهكذا معنى اللهم صل على محمد، هذا معنى. فلذلك مقبولة لأن الله هو الذي سيصلي وأعمال الله مقبولة بلا خلاف. Ujar sidin kenapa nangarana salawat ini pasti diterima, berbeda dengan nang lainnya, karena di sini yang bersalawat itu sebujurnya lain kita, nang bersalawat itu lain diri kita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bersalawat gasa nabinya, maka kita ini menyampaikan salawat bukan aku bersalawat kepada Nabi Muhammad, tapi Allahumma, ya Allah aku izin bersalawat kepada Nabi Muhammad. Istilahnya kita nih kadang kau menyampaikan langsung kepada Nabi karena siapa kita, tetapi kita melibatkan Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sehingga karena nangarannya pekerjaan tersebut digabungkan dengan perintahnya Allah, sholawat tersebut kita dasari atas perintah yang Allah sendiri ikut bersalawat di dalamnya, maka amalan itu pasti diterima. Kenapa? Allah sorangan, Allah sendiri nang langsung bersalawat. Allah saja bersalawat kepada Nabi, masa kita bersalawat tidak diterima? Jadi luar biasanya, dan ini berulang-ulang kali dalam Dalailul Khairat, berulang-ulang kali dalam kitab Dalail bahwasannya menyebutkan Allah nang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jadi salawat itu lain dari kita, tapi dari Nabi untuk Nabi. Allah bersalawat gasa Nabi dari Nabi untuk kita. Ini kadang empat-empatan dalam situ aslinya, tak umpat barakahnya aja, jadi kita tak umpat tak buat aja sebujurnya kita itu aslinya dari Allah menyalawat kepada Nabi, ya gasa Nabi pulang. Tapi karena berkahnya salawat, pekerjaan yang dilakukan oleh Allah sendiri bersalawat, sehingga amalan tersebut pasti diterima tanpa adanya penolakan. Wa sighatus salat 'ala nabi katsira من عند النبي الصحابة التابعين كل واحد كانوا لهم صيغة الصلاة على النبي. صيغة الصلاة على النبي من النبي اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم. هذه من النبي في حديث. وكثير أيضا من الصحابة ومن التابعين كل واحد يؤلف على حسب محبته لرسول الله، يؤلف صيغة صلاة على النبي، مثل الإمام الشافعي في كتاب الأم. أول يبتدئ كتاب هذا كتاب فقه، والإمام الشافعي مجتهد. ما معنى مجتهد؟ يمكن قريب 1,000,000 مسألة يجتهد فيها. في الصلاة بس أكثر من 500 مسألة، في البيع مئات المسائل اجتهاد، كله قالوا بعد موته رؤيا ماذا فعل الله بك يا شافعي؟ قال غفر الله لي. بماذا؟ بصيغة صلاة على النبي. إيش هي؟ في كتاب الأم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك غافل. هذه صيغة الصلاة، حقه هو يؤلف هو. طيب لماذا لم يغفر الله بفقه ومئات وآلاف المسائل؟ لا، بهذه بركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه صلاة عظيمة أيضا. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فغفر الله له رضي الله عنه ونفعنا به. Nah, salawat ini memiliki sigoh atau lafaz yang sangat banyak. Ada nang dari Nabi SAW dalam hadisnya, ada nang dari sahabat, ada nang dari tabi'in. Beliau berikan contoh nang dari Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, dan seterusnya sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Salawat Ibrahimiyah itu dari Nabi SAW.
Nah, para sahabat, para tabi'in, orang-orang terdahulu membuat sighah salawat tersebut dengan landasan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ajar sidin diceritakan Al-Imam Syafi'i, imam nang luar biasa, imam madhab, seorang yang memberikan ijtihadnya. Sidin ini mengarang kitab Al-Um, induknya kitab fikih Syafi'i. Nah, Sidin ini kan kita ketahui memberikan penyelesaian masalah dalam perkara yang sangat banyak. Dalam masalah sambahyang mungkin ada 50, dalam masalah muamalah mungkin lebih daripada 100. Belum lagi dengan masalah-masalah yang lainnya, banyak alim orangnya, alim total orangnya jadi kita. Kada bahabisan lagi tulisannya. Kenapa? Saking alimnya. Tetapi ketika Al-Imam Syafi'i meninggal Sidin, ada salah seorang daripada muridnya mimpi. Batakon lawan Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, apa yang terjadi? Wah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di alam kubur sana? Apa yang Allah berikan kepadamu? Maka ajar Imam Syafi'i dalam mimpi tersebut, Allah mengampuni dosa-dosaku. Orang kan mungkin melihat kenapa diampuni dosanya, orang tuh jasanya banyak, orang ilmunya banyak, tulisannya banyak, melajari orang banyak. Ternyata lain itu. Ditakuni, ya Imam Syafi'i, kenapa Allah mengampuni dosamu? Ujar Imam Syafi'i, karena ada tulisan di awal kitabnya itu tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Jadi salawat sebanyak orang menyebut Nabi dan sebanyak orang nang lalai daripada menyebut Nabi. Jadi kan kita ini banyak benar itu, nah jumlahnya tak terhitung. Ditulis hal itu, ditulis salawatnya di muka kitabnya, itu menjadi sebab Allah mengampuni dosanya. Maka kitab Sidin itu kan beratus halaman, nang dianggap mengampuni. Sebab terbesarnya itu ialah karena bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم جاء عندكم الإمام الجزولي صاحب دلائل الخيرات من المغرب العربي موروكو. هذا ألف هذه الصلوات، جعلها أحزاب، حزب سبت أحد اثنين ثلاثة أربعة، كل يوم له حزب من الصلاة على النبي، فيه الدعاء ثم فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الدعاء لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الدعاء لحضرة المصلي. وكانت هذه الصلوات أثرها كبير في الأمة الإسلامية، أخذت بالتلقي وكانت مجربة لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثير ممن يقرأها يواظب على الحزب، خاصة الجمعة، يأتي إلى يوم الجمعة بعضهم يقرؤونها كلها من أولها إلى آخر، خصوص ليلة الجمعة أو خصوص ليلة الاثنين، لأن مولده صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الليلة المباركة، ذاك يوم ولدت فيه فلنعم الصوم فيه. فهو مجرب لمحبة رسول الله، مجربة لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka salawat yang kita baca tadi Jarsidin ialah salawat yang dikarang oleh ulama besar, yakni Al-Imamul Jazuli yang berasal dari negara Maghrib atau yang kita kenal dengan Maroko. Sidin mengarang kitab tersebut dibagi-bagi per harinya, ada hizib-hizibnya, ada hari Senin, ada hari Selasa dan seterusnya. Dan keutamaan yang paling ganal bagi orang yang rajin membacanya itu ialah memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi siapa? Orang yang inya rajin membaca Dalailul Khairat itu tadi. Wabil khusus sebagian para ulama membacanya di malam Jumat atau di hari Jumat sabukuan dari pertama sampai terakhir. Ataupun ada pula yang membacanya malam Senin, kan malam Senin itu tak panjang lah. Ada yang khusus membaca malam Senin juga.
Kenapa? Karena itu adalah hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin, maka beliau berpuasa di hari tersebut untuk menggembirakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. فحتى فيها من الدعوات الآن نقرأ اللهم كما آمنا به ولم نره فمتعنا في الدارين رؤيته فهي مجربة لرؤيته صلى الله عليه وسلم. Doa di dalam kitab Dalil Khairat tadi yang beliau sebutkan, Allahumma kama amanna bihi wa lam narahu famatti'na fid dharain bi ru'yatina. Mengamalkan, mengulang-ulang daripada doa yang ada dalam dalail tadi merupakan faedah paling general supaya mampu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah azza wa jalla أن يجعلنا من أهل المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الدارين رؤيته. اللهم كما آمنا به ولم نره فمتعنا في الدارين برؤيته. اللهم إنا نحبك ونحب هذا الحبيب لحبك فإن صدقت فيما ادعيت فالصدق محبوبك وإن تخيل لي فاسألك اللهم أن تجعل لهذا الخيال حقيقة تلحقني بها في الصادقين. اللهم إنا نحب هذا الحبيب ونحب أحباب هذا الحبيب ونحب كل من صلى على هذا الحبيب فاحشرنا معه يا رب العالمين وأرنا وجهه يوم القيامة وأوردنا حوضه واسقنا من كأسه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا معه غدا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمحض فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Dan mungkin kesimpulan daripada apa yang beliau sampaikan itu yang pertama ialah sesibuk apapun diri kita, sahaur apapun kita, maka jangan pernah meninggalkan dua waktu di antara maghrib dan isya dan habis subuh sampai waktu isyraq. Yang kedua, keutamaan daripada salawat itu ialah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu bahwasannya pasti qabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagi orang-orang yang memiliki kecintaan khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hendak memandang wajah mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia melazimi untuk membaca Dalailul Khairat, karena ini merupakan perkara yang sangat mujarrab bagi orang yang hendak memandang wajah mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ulun minta maaf, minta rela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Bi kulli lailah min yaumin min usbu' bainal maghrib wal isya lailah al-arbi'a bi qiraati Dalail Khairat Burdah wa lailatul sabat qiraatul Quran tadarasun asbyan hadal majlis wa lailatul ahad bainal maghrib wal isya qiraatul maulid simtud dura bi Habib Ali bin Muhammad bin Wasim Habsyi wa lailatul isnin wa lailatul thalatha qiraatul Quran. Alhamdulillah. Fi kulli lailah min usbu bainal maghrib wal isya wa lailatul khamis qiraah kifayatul akhyar wa sulamut taufiq. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Wa nahnu nad'u minka ya Habib Hashim al-ijazah lana wal hadirin
لكي نرتبط بيننا وبينكم وبين أسلافنا. الشيخ البنجري عندكم إجازة عامة في كل ما يقرب إلى الله عز وجل، وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صيغ الصلاة على النبي سيدنا الحبيب علي بن محمد صاحب صمت الدرر، يمكن نرسلها إليك. صيغ عظيمة الفائدة، هذه عظيمة، منها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد باللسان الجامعة في الحضرة الواسعة، صلاة تمد بها جسمي من جسمه وعلمي من علمه وعملي من عمله وتوجهي من توجهه، وتعود بركاتها علي وعلى أولادي وعلى أهل عصري. يا نور يا نور اجعلني نورا بحق النور. وكثير سيدنا الحبيب علي أجزناكم في ذلك، قبلنا الإجازة. قبلنا الإجازة، الحمد لله. جزاكم الله، بارك الله لنا ولكم.